Annyeonghaseyo, selamat pagi. Hari ini kita mulai dari bab 25. Di bab 25, dari judulnya, ini ada Ilyoil Mada Gyohwe Kayo. Kayo pergi, Gyohwe ke gereja Protestan, Mada setiap Ilyoil hari Minggu. Kita dengerin dulu percakapannya. (25과) 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? Riri sih, saudari Riri, Moheo melakukan apa? Ilyoire di hari Minggu. Ohue gachi shopping kaleo, kaleo maukah pergi? Shopping, belanja. Gachi, bersama. Ohue, di sore hari. 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. Mianeo, maaf. Ilyoire는 di hari Minggu gyohwe kaya tweyo. Ya tweyo harus. Kak pergi gyohwe ke gereja Protestan. 리리 씨, 교회에 다녀요? Riri sih, saudara Riri, tanyoyo, apakah pergi gyohwe ke gereja Protestan? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? Ne, iya, ilyoilmada gyohwe kayo. Kayo pergi gyohwe ke gereja Protestan. Mada setiap ilyoil hari Minggu. Kronde ngomong-ngomong, Miyong sinen, saudari Miyong, 종교가 있어요. Isoyo apakah ada atau apakah punya? 종교, agama. 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Bumonimi orang tua Bulgyo Sinjaraso, Sinja penganut, Bulgyo agama Buddha, so sehingga, jodoh saya juga, oril tenen saat oril kecil ketika kecil, jore tanyo soyo pergi, jore ke kuil. Kronde, akan tetapi yojomen papa so, cal an kayo, yojomen akhir-akhir ini, an kayo tidak pergi, jal dengan baik, so karena bapak sibuk. Kita dengerin lagi. (25과) 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요?
부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Baik, kita lanjutkan ke Owiil, kosakata 1. Itu ada Jonggo, agama. Yang pertama ada Bulgyo, itu agama Buddha. Kidokyo, itu Kristen Protestan. Chonchugyo atau Katolik, itu Katolik. Islamgyo, agama Islam. Jolkuil, Gyohwe, gereja Protestan. Songdang, gereja Katolik. Sawon atau moseke, itu masjid. Lalu ada Senim, itu biksu. Moksanim, ini pendeta. Lalu Singbunim, pastor. Dan imam, itu imam. Kita lanjut ke Munbobil. Ini ada mada, artinya setiap. Kita lihat titik yang pertama. Potong, Jumarenen Mosel Haseo. Potong biasanya. Jumarenen di akhir pekan. Haseo melakukan. Muot, apa. Jumalmada Kongwoneso Jajon Korel Tayo. Tayo naik. Jajonko, sepeda. Kongwoneso, di taman. Mada, setiap. Jumal, akhir pekan. Titik selanjutnya. Menyon panghak mata uri kacoken yohengel kayo. Uri kacoken keluarga kami. Kayo pergi. Yoheng berwisata. Mata, setiap. Panghak, liburan. Menyon, setiap tahun. Titik yang selanjutnya, Chultweken si kanenen di waktu. Chultweken, berangkat dan pulang kerja. Jihacoli sapun mata wayo. Jihacol, sapuenya. Wayo, datang. Mata, setiap. Sampun, 3 menit. Kita lanjut ke Dehwai. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? Adit sih, saudara Adit, Yogi Wonileo. Yogi di sini, Wenileo, ada urusan apa? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. Yogi Islam saune Kidoharo Wasoyo. Wasoyo telah datang. Kidoharo untuk berdoa. Sawone ke masjid. Islam, Yogi di sini. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? Onuren hari ini Kemyoile aninde bukan Kemyoil hari Jumat. Onoldo hari ini juga. Yeberal teryoyo, apakah beribadah? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. Yebe는 obstante, tidak beribadah. Nende, tetapi jika ayah com pyeonchang, sedikit pyeonchang, sakit. So, sehingga si kani isel temada, setiap saat.
is ada, sikan waktu, waso gidoheo, waso datang gidoheo, dan berdoa. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. 아버지가 아야 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 면 좋겠네요. Semoga 빨리 좋아지, membaik, cepat membaik. Jodoh, saya juga gitu halkeo akan berdoa. Kita dengerin lagi. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요. Kita lanjut ke OWI, kosakata 2. Ini ada Jongkyo Hwaldong. Hwaldong aktivitas atau kegiatan, Jongkyo keagamaan. Yang pertama, ini ada midda, percaya, kidohada, berdoa, sinja atau join, itu penganut, ye burel derida, itu beribadah agama Buddha, ye berel derida, beribadah untuk selain agama Buddha, misarol derida, sembahyang misa, Chanpulka atau Songkarol Pureta, menyanyikan kidung pujian, Pulchon atau Honkamneta, itu sedekah, Songjin Sulerol Kata, itu naik haji, Bulkyong, Tripitaka, Songkyong Injil, lalu Koran, itu Al-Quran. Lanjut ke Munbab I, ini ada Asemyon, Opsemyon, Chokesda, artinya semoga membaik. Kita lihat dari titik pertama, Barusinen oleh Sawoni Moeyo, Barusinen, saudara baru, oleh Sawoni Moeyo, Moeyo apa? Sawon, harapan atau keinginan, oleh tahun ini, 저는 돈 많이 벌었으면 좋겠어요. 저는 saya 면 좋겠어요. Berharap atau semoga. Poros, mendapat. Money, banyak. Ton, uang. Titik selanjutnya, 날씨가 너무 더워요. 날씨가, cuacanya. 너무 sangat 더워요. panas. 시원한 물 한 잔 마셨으면 좋겠어요. 면 좋겠어요. berharap. 마셔, minum. 한 잔, satu gelas. 물, air. 시원한, yang segar. Lalu titik selanjutnya, 우리 가족이 항상 건강했으면 좋겠다. 면 좋겠다, berharap atau semoga. 우리 가족, keluarga kami. 항상, selalu. 건강, sehat. Kita lanjut ke Hwaldong. Ini ada Ririsinen, Jongkyo가 있어요. Ririsinen, saudari Riri. 있어요, apakah ada? Jongkyo, agama.
네, iya, 저는 이슬람교 신자예요. 저는 saya, 신자예요 adalah penganut Islam교, agama Islam. Islam 사원에 자주 가요? 자주 가요. Apakah sering pergi? 사원에 ke masjid Islam. 네, iya, 금요일마다 가요. 네, iya, 가요 pergi. Mada setiap 금요일 hari Jumat. Kita lanjut ke 정보. Informasi itu ada 종교 행사. 행사 acara, 종교 keagamaan. Yang pertama itu ada Sokatan Sinil hari Waisak. Sokatan Sinil은 부처님이 태어나신 것을 기념하는 날입니다. Sokatan Sinil은 hari Waisak. Kita artikan dari belakang. 날입니다 adalah hari. 기념하는 yang memperingati. 태어나신 kelahiran. 부처님 Tuhan Buddha atau Sang Buddha. 한국에서는 음력 4월 8일 Sokatan Sinilo 정했는데 한국에서는 di Korea 정hes telah ditetapkan Sokatan Sinilo sebagai hari Waisak. Emryok kalender bulan. Sawal bulan 4, Paril tanggal 8. Inaren di hari ini 국가공휴일이라서 karena 공휴일 hari libur nasional 학교나 회사에 가지고 않아도 됩니다. Ci 않아도 됩니다. Boleh tidak. Gak pergi. 회사에 ke perusahaan. Nah atau 학교 sekolah. Sokatan Siniri 가까워지면 jika 가까워 dekat. Sokatan Siniri hari Waisak. 불교 신자들은 para penganut 불교 agama Buddha 집이나 절에서 등 만들어서 나무에 매달고 Sokatan Sinil 저녁에 등을 불을 밝힙니다. 불을 밝힙니다. menyalakan 등에 seperti 저녁에 malam hari. Sokatan Sinil hari Waisak. Medalko dengan menggantungkan. Namue ke pohon. Manderoso dengan membuat. Tengel lentera. Joleso di kuil. Ina atau jeep rumah. Selanjutnya ada Christmas, itu Christmas atau hari Natal. 크리스마스는 천주교와 기독교 가장 큰 행사 중의 하나로 예수님이 태어나신 것을 기념하는 날입니다. 크리스마스는 Natal, kita tarik ke belakang. 날입니다 adalah hari. 기념하는 yang memperingati. 태어나신 lahirnya.
Yesunim, Tuhan Yesus, Hanaro sebagai salah satu Jung di antara Hengsa acara Kacangken yang paling besarnya Kitokyo Kristen Protestan Wa dan Chonchukyo Kristen Katolik. Namun 현재 sekarang atau akhir-akhir ini 종교가 없는 사람들도 orang-orang 없은 yang tidak ada 종교 agama 크리스마스를 축제처럼 즐깁니다. menikmati 처럼 seperti 축제 festival 크리스마스 나tal 12월이 되면 jika menjadi 12월 bulan 12 사람들은 orang-orang 크리스마스 트리를 만들고 카드를 주고 받습니다. menerima go dan cu memberikan kade kartu go dan mandel membuat Christmas tree pohon Natal. 그리고 dan 아이들에게는 pada para anak-anak Christmas 선물을 주기도 합니다. memberikan juga 선물 hadiah Christmas Natal. Lanjut, ini ada Puhwaljol, itu hari Paskah. 부활절은 hari Paskah 예수님이 부활하신 것을 기념하는 날입니다. 날입니다 adalah hari 기념하는 yang memperingati 부활하신 kebangkitannya 예수님 Tuhan Yesus. 천주교나 기독교 신자들은 para penganut Kidokyo Kristen Protestan atau Chonchugyo Katolik Inal di hari ini 달걀에 예쁜 그림을 그려서 서로 나누어 먹습니다. makan 서로 saling nanuo berbagi lalu 그림을 그려 menggambar 예쁜 yang cantik 달걀에 pada telur. 달걀은 telur 새로운 생명 태어난 것을 의미하기 때문에 부활절에 달걀을 먹기 시작했다고 합니다. katanya setelah mulai moki makan 달걀 telur 부활절에 di hari Paskah 때문에 karena ini bermakna 태어나는 kelahiran 생명 kehidupan 새로운 yang baru. Selanjutnya ini ada Ramadan, itu Ramadan. Ramadan Arab으로
또 달이라는 뜻으로 이슬람에서는 9번째 달인 9월 말합니다. 말hamida dikatakan atau disebut 9 bulan 9 dalin kalender Islam 9번째 yang ke-9 Islamesonen di agama Islam Tetero yang memiliki makna Ranen yang disebut Tundal bulan yang panas Araporo dalam bahasa Arab. Islam Gyoesonen di agama Islam 9월을 고란이 내려진 신성한 달로 여기는데 한 달 동안 해가 떠있는 낮 시간에는 음식과 물을 먹지 못합니다. tidak bisa makan mul air dan 음식 makanan 시간에는 di waktu 낮 siang isnen yang ada to terbitnya matahari dongan selama handal 1 bulan 여기는데 di sini kalau sebagai bulan Sinsonghanen yang suci Neryojin diturunkannya Quran Al-Quran Kuwal di bulan 9 Grigo dan Ikikanenan di masa ini Koranal iko tekbyol yeberal hanan teng joljeral hea hamida ya hamida harus melakukan jolje menahan hawa nafsu hanan dengan melakukan ibadah tekbyol yang istimewa dan membaca Quran Al-Quran. Lanjut ke topik Detki. (25과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1에서 3번 dalam krimel pokok. Lihat krim gambar dalam berikut. Dan almacun tetapel korosipsio pilihlah tetapel jawaban almacun yang tepat. 1번 이 사람은 어디에 다닙니까? 이 사람은 orang ini 어디에 다닙니까? pergi. 어디에 kemana? 1. 절에 다닙니다. 절에 다닙니다. pergi. 절에 ke kuil. 2. 성당에 다닙니다. 성당에 다닙니다. pergi. 성당에 ke gereja Katolik. 3. 교회에 다닙니다. 교회에 다닙니다. pergi. 교회에 ke gereja Protestan. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. Islam sawane da닙니다. pergi. Islam sawane ke masjid Islam. Ini gambar gereja Katolik. 정답은 2번. Selanjutnya 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 이 사람은 muasal hamika melakukan muat apa? Ini gambar orang sedang berdoa. 1.
기도를 합니다. 기도를 합니다. berdoa. 2. 코란을 읽습니다. Quran을 읽습니다. membaca Quran. 3. 찬송가를 부릅니다. Changsanggaral burbida, menyanyikan kidung pujian. 4. 성지 순례를 갑니다. Songchen sulerel kamida, pergi naik haji. Jelas ya, jawabannya opsi pertama, sedang berdoa. (3번) 이 사람은 누구입니까? I saramon, orang ini, nugu imika. Imika adalah nugu, siapa? Itu gambar biksu atau pendeta Buddha. 1. 스님입니다. Senim, biksu. 2. 신부님입니다. Sinpunim, pastor. 3. 목사님입니다. Moksanim, pendeta. 4. 이맘입니다. Imam itu imam. Jelas ya, ini gambar biksu. 정답은 1번. (4에서 5번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4에서 5번 nomor 4 sampai 5 질문을 듣고 dengar 질문 pertanyaan kok dan almacun 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답을 jawaban almacun yang tepat. 4번 모니카 씨는 언제 성당에 가요? Monica 씨는 saudari Monica once kapan 성당에 가요? 가요 pergi 성당에 ke gereja Katolik. Kita lihat opsi jawabannya dari opsi pertama, ilyoil mada kayo, kayo pergi, mada setiap, ilyoil hari, minggu. Opsi 2, oneran ilyoil yeyo, oneran hari ini, ilyoil hari, minggu. Opsi 3, jumarenan jibeso suyoyo, jumarenan di akhir pekan, suyoyo beristirahat, jibeso di rumah. Opsi 4, 성당에서 미사를 드려요. 미사를 드려요, sembahyang misa. 성당에서 di gereja Katolik. Jadi jawaban yang paling tepat opsi 1. (5번) 민수 씨는 종교가 뭐예요? Minsu 씨는 saudari Minsu, 종교 agamanya 뭐예요? Apa? Kita lihat dari opsi jawabannya. 성경을 읽으세요. 읽으세요 bacalah. 성경, Injil. Opsi 2, 저는 불교 신자예요. 저는 saya. 신자예요 adalah penganut Bulgyo, agama Buddha. Opsi 3, 저는 매일 기도해요. 저는 saya. 기도해요, berdoa, 매일, setiap hari. Opsi 4, 성지순례를 갔다 왔어요. Kata wassoyo, telah pergi. 성진순례, naik haji. Jelas ya, jawabannya opsi 2. Ditanya apa agamanya? Agamanya agama Buddha. Kita lanjut ke readingnya. Ileso ibon 1 sampai 2. Dalam gerimal poko almacan muncangal ko resipsio. Po lihat kerim gambar tam berikut ko dan ko resipsio pilihlah muncang kalimat almacan yang tepat. Gambar pertama itu gambar masjid. Kita lihat pilihan jawabannya. Opsi pertama, Joel ini adalah kuil.
Opsi 2, Songtang Imida adalah gereja Katolik. Opsi 3, Sawon Imida adalah masjid. Opsi 4, Gyeongwae Imida adalah gereja Protestan. Jelas ya, jawabannya opsi 3. Selanjutnya, nomor 2 itu sedang menyanyikan kidung pujian. Kita lihat opsi pertama, Hongamal ne ko ismida. Ko ismida sedang, ne membayarkan, Hongam sedekah. Opsi 2, Songkyongal iko ismida. Ko ismida sedang, ik membaca, Songkyong Injil. Opsi 3, ye purul dari ko ismida. Ko ismida sedang, ye purul dari beribadah. Opsi 4, Chansong Karol Puro Ko Ismida. Ko Ismida sedang, pura menyanyikan, Chansongga kidung pujian. Yang tepat opsi 4. Sameso opon dalam 질문에 답하십시오. 3-5. 답하십시오. Jawablah. 질문, pertanyaan, dalam berikut. Kita lihat dulu teksnya. Adit 씨는 saudara Adit Indonesia 사람입니다. 사람입니다 adalah orang Indonesia. 하루에 5번씩 기도를 드립니다. 기도를 드립니다. berdoa 5번씩 5 kali. 하루에 sehari. 시간이 na면 jika muncul atau ada. Sikan waktu. Itaewon Istan Sawon에 갑니다. 갑니다 pergi. Sawon ke masjid. Istan yang ada. Itaewon에 di Itaewon. Koran을 열심히 읽고 공부합니다. 공부합니다 belajar. Go dan ik membaca. 열심히 dengan sungguh-sungguh. Koran Al-Quran. Kita lihat pertanyaannya. I saram은 orang ini 종교가 무엇입니까? 종교 agamanya. 무엇입니까? Apa? Opsi pertama, Bulgyo, Buddha, Kidogyo, Kristen Protestan, Chonchugyo, Katolik, Islamgyo, Islam. Jelas ya, ini tentang agama Islam. Lanjut ke nomor 4. 이 사람이 교회에서 하지 않은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah. 하지 않은 것을, hal yang tidak dilakukan. 이 사람, orang ini. 교회에서, di gereja Protestan. Kita lihat teksnya. Supika 씨는, saudari Supika, 일요일마다 교회에 갑니다. 갑니다 pergi. 교회 ke gereja Protestan. Mada setiap. 일요일 hari Minggu. 하나님께 기도를 드리고 성경을 읽습니다. 읽습니다 membaca. 성경 Injil. Go dan 기도를 드리 berdoa. 하나님께 kepada Tuhan. 목사님이 말씀을 듣고 찬송가도 부릅니다. 부릅니다 menyanyikan. 찬송가 kidung pujian. Go dan det mendengar. Malsem perkataannya. Moksanim pendeta. 예배가 끝나면 jika. 끝나 selesai.
YB ibadahnya 교회 친구들과 점심을 먹습니다. 먹습니다 makan, 점심 siang, 과 dengan, 친구들 teman-teman, 교회 gereja Protestan. Kita pilih yang tidak dilakukan. Opsi pertama, 기도를 합니다, berdoa. Ada ya. Opsi 2, 성경을 읽습니다. 읽습니다 membaca, 성경 Injil. Ada juga. Opsi 3, 찬송가를 부릅니다. 부릅니다 menyanyikan. 찬송가, kidung pujian. Ada ya ini. Opsi 4, 성지순례를 갑니다. 갑니다 pergi. 성지순례 naik haji. Ini yang gak ada. Jadi jawabannya opsi 4. lanjut, 5번. 이 사람에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah. 것을 hal, almaci 않은 yang tidak tepat. 설명으로 dengan penjelasan. 대한 tentang. 이 사람 orang ini. Kita cari yang tidak tepat. 저는 불교 신자입니다. 저는 saya. 신자입니다 adalah penganut. 불교 agama Buddha. 절에 자주 가지는 못하지만. 못하 tidak bisa. 자주 sering. Ga pergi. Jole ke kuil. Jiman tetapi. Kidurul hago sipel te saat. Kosip ingin. Kidu berdoa. Kakaun core kaso ye purul derimida berdoa atau beribadah. Kaso dengan pergi. Cole ke kuil kakaun terdekat. 지난 주말에도 기도를 하러 절에 갔습니다. 지난 주말에도 akhir pekan lalu juga. 갔습니다 telah pergi. Jole ke kuil. Haro untuk. Gido berdoa. Gohyang에 계신 아버지가. 아버지가 ayah. 계신 yang ada. Gohyang에 di kampung halaman. 조금 변찬 조금 sedikit. 변찬 sakit. jadi 빨리 건강해지셨으면 좋겠습니다. semoga 빨리 cepat kongang sehat atau cepat membaik. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi pertama, 자주 절에 갑니다. 자주 sering. 갑니다 pergi. 절에 ke kuil. Enggak ya, dia enggak sering pergi ke kuil. Jadi jawabannya opsi 1. Kalau opsi 2, 부처님이 믿습니다. 믿습니다 percaya. 부처님, Tuhan Buddha. Betul ya, karena dia penganut Buddha. Opsi 3, 아버지가 변찮습니다. 아버지가 ayah. 변찬 sakit. Betul, tadi ada keterangannya. Opsi 4, 지난 주말에 절에 가서 기도를 했습니다. 지난 주말에 akhir pekan lalu. 기도를 했습니다 telah berdoa. 가서 dengan pergi. Jole ke kuil. Kita lanjut ke Hwajang Yonsep, latihan tambahan. 이 광고에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal. 바르지안 yang tidak tepat. 설명으로 dengan penjelasan. 대한 tentang. 이 광고 pengumuman ini. Itu ada 한국 요리 교실.
교실 kelas. 요리, memasak. 한국, Korea. Sigan, waktunya. 매주 목요일. 목요일, hari Kamis. 매주, setiap minggu. 오전 10시부터 오후 1시까지, dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. 장소, tempatnya. 외국인력 지원센터 2층 교실. 교실, ruang kelas. 2층, lantai 2. 외국인력 지원센터, pusat bantuan orang asing. 대상, sasarannya. 외국인 근로자 및 가족. 외국인 근로자, pekerja asing. 및 dan 가족, keluarganya. 요리 교실이 끝난 후 상담 가능, bisa atau memungkinkan. 상담, konsultasi. 후, setelah. 끝난, selesai. 교실, kelas, 요리, memasak. Kita lihat dari opsi pertama. 요리 수업은, 수업은 kelas, 요리 memasak. Sesi kantongan Hamidah. Hamidah dilakukan. Tongan selama. Sesikan 3 jam. Betul ya, 3 jam dari jam 10 sampai jam 1. Kita cari yang tidak tepat. Opsi 2. 외국인인 누구나 참가할 수 있습니다. 외국인, orang asing. Suis, bisa. 참가, hadir. 누구나, siapapun. Enggak ya, bukan siapapun, cuma pekerja asing dan keluarganya. Jadi jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 한국 요리를 배우려면, jika, rio, ingin, 배우, belajar, 한국 요리, masakan Korea, 교실에 가면 됩니다. 됩니다, boleh, jika, pergi 교실로, ke ruang kelas. Opsi 4, 상담은, konsultasi, 목요일 오후 1시 이후에 가능합니다. 가능합니다, memungkinkan atau bisa. 이후에, setelah. 1시, jam 1. 오후, siang. 목요일, hari Kamis. lanjut 2번. 한국에 있는 외국인 근로자들은 보통 시간이 있으면. 외국인 근로자들은, pekerja asing. 있는, yang ada. 한국에, di Korea. 보통, biasanya. jika. is, ada. sikan, waktu. Muasal manihamika, banyak melakukan. Muat, apa. Ini ada 외국인 근로자들이 yoga. Yoga, kegiatan waktu luang atau kegiatan senggangnya. 외국인 근로자, pekerja asing. Ini ada internet. Yonghwa, film. Yoheng, wisata. Kita, lain-lain. Kita lihat dari opsi pertama. 보스나 기차를 타고 여행을 다녀옵니다. 다녀옵니다, pergi. 여행, berwisata. 타고, dengan naik. 기차, kereta. Nah, atau bus, bis. opsi 2. 영화관에 가서 새로 나온 영화를 봅니다. 봅니다, menonton. 영화, film. 나온, yang muncul. 새로, baru. 가서, dengan pergi. 영화관에, ke bioskop. opsi 3. 집에서 책을 읽거나 기타를 치면서 편하게
Swimida. Swimida beristirahat. Hage dengan nyaman. Meonso sambil. Gitarelci bermain gitar. Gona atau. Ik membaca. Cek buku besok di rumah. Opsi 4. Alkosipen gonsol komsek hakona koyang cinkudel chatting hamida. Chatting hamida melakukan chatting. Kwa dengan cinkudel teman-teman. Gohyang kampung halaman. Kona atau komsek browsing. Kosel hal alkosipen yang ingin diketahui. Yang paling banyak dilakukan adalah internet ya, internet. Jadi jawabannya opsi 4. 정답은 4번입니다. Baik teman-teman, itu penjelasan untuk bab 25. Semoga membantu. Untuk penjelasan materi selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya.